सांग मैंने वेलकम बैक टू माय एनादर एवं फ्रेश एवं शानदार गोटे ब्लॉग को आज तो आपन देखिक थंबनेल देखिक आपन जानिए भिडियोटी कौटी होउची एवं कौ जिल्लारे मध्य होउची आउ एटा थिला तांकर किछि प्रवेश द्वार इमामी जगन्नाथ मंदिर को इमामी जगन्नाथ मंदिर विषय किछि जानिबा। ओडिशार बालेश्वर थिबा इमामी जगन्नाथ मंदिर एक विविध समन्वयकारी संगठन इमामी ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठित होइतिला। एही मंदिर परिकल्पना कंपानीर प्रतिष्ठिता श्रीजुक्त आर.एस. अग्रवाल एवं श्रीजुक्त आर.एस. गोयंका करिथिले। प्रसिद्ध स्थापित एवं भास्कर कार्यर पद्म विभूषण श्री रघुनाथ महापात्र मंदिरर डिजाइन एवं निर्माण प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिले। आउ आपण भीतर व्यू को देखिक तो जानी पारुथिबे भीतर अवस्था किपरि केते सुंदर भाबरे सब सजा हेछि केते परिष्कार परिच्छन्न रही मध्ये अछि। आपण ए भिडियोटी कोठू देखुजंती आउ आपण कोन एठाकू आसीजंती प्लीज कमेंट रे जणैबे। मंदिरर व्यूटी को देखि तो आपण निहाती किछु अनुमान करि सारिथिबे जे कि एहा एक प्रकार पुरीर मंदिर परि तेणु एहाकू कहा जाय इमामी जगन्नाथ मंदिर। एठारे मध्य पुरी रे जेपरि जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा बसवास करिथांती एटारे मध्य जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बसवास करिथांती। एहार आउटफिट लुक देखि करू तो आपण जानि पारथुबे ठीक पुरी मंदिर परि ही होइछि। आसंतु मंदिर को भल भाबरे टिके पर्यवेक्षण करिबा। आउ हाँ एठारे मंदिर भितरर कौनसी प्रकार कैमरा एलाउ न थाए सेतिपई मु आपनकु मंदिरर पाखापाखी स्थान को आपण देखाई दउची। भिडियोटी कंटिन्यू भाबरे वाच करंतु। आउ एहा थिला तांकर किछि गार्डन टी आपनकु देखि किपरि लागुछि प्लीज कमेंट रे जणैबे। आउ ए होउची इमामी जगन्नाथ मंदिरर सेवक जे कि अबढ़ा
ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଆବଦ୍ଧ କୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟିକୁ। ଆଉ ଏଇଗା ସବୁ ଆମର ପଲ୍ଟନ ଥିଲେ। ଆଉ ହଁ, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବେର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁର ଚେହେରା, ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଆପଣ ଟିକେ ନିହାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଖାଇବା ଆସିଗଲା ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ହେଲେ। ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ କିଛି ଜାଣି ହୁଏନି କେଟା କ'ଣ, କେଟା କି ନାନ୍, କେଟା ରୁଟି କିଛି ଜାଣି ହୁଏନି, ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଚିକ୍କଣ, ଟିକେ ଖୁସି ମୁହଁରେ ଆଇଲା ଟିକେ। ସାରିକି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାର ସବୁ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।